بات یہ ہے کہ اس ڈیزل سے پیٹرول سے ملک کو تو فائدہ ہے، ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے، 15-20 لاکھ لوگ جو ہے نا برسر روزگار ہیں، آپ کے جو ہے نا لوگوں میں خوشحالی زیادہ آئے گی۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم ڈالر لے کے جو ہے نا ڈیزل خریدیں گے، یہاں اپنے بارڈر سے جو ہے نا وہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو یہ خود اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سستی ایندھن بھی ہمیں مل رہا ہے، زر مبادلہ بھی بچ رہا ہے، اور آپ کے 25-30 لاکھ لوگوں کو ان کا چولہے بھی جل رہے ہیں۔ اور یہ تو اس کو بند کرنا ملٹی نیشن کو فائدہ ہے، پاکستان کو فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس بارڈر میں پیسے آئے گا، میں کپڑے خریدوں گا، یہ ٹیکس بھی وہ لے لے گا، میں کروں آنے جانے میں کسی کو کوئی دقت نہ ہو۔ ہم نے تو شروع سے یہ کہا تھا کہ بارڈر فری ہو، ہر آدمی جو ہے نا چلے جائیں واپس آ جائیں۔ باقی دیکھیں نا جو کچھ یہ مزدور ہیں سارے، ایک ٹرپ پہ ان کو زیادہ سے زیادہ مالک کو 10,000 20,000 بچتے ہیں، باقی تو سرکار کے جیب میں جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں پتا ہے کہ کس کو کتنا ملتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارڈر کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے نا آزادانہ طور پر تجارت کر سکیں۔ اور دوسرے چونکہ بعض ایشوز اس طرح بعض مسئلہ اس طرح تفصیل گوشت کہتے ماوا ہمیں سرپت بینک کے یہ ملک کا نہ کستے روزگار دیکھے ذرائع اور نہ ایزا دیکھے کستے ذرائع معاشے دیکھے چیزیں ہستے کہ ادھر مخلوق کا ہوتی روزمرہ ضرورت پھر پورا بکا ادا وانے نولی ہمیں یقین بارڈر بتا کہ پشت در پشت کستے بلوچا چدا چلا پوارتا مرچی اگر حالات نیتوں کا تبدیلی اتکا آوا وحی جاگا بلے حالات ای حدد تک ہم ورسا نشتگن کہ آگو میں کسے زیستہ بندوق ہوگی نہیں ادا ای بارڈر بند کرنے کا مقصد ای کیچے کسے نغلق کے عوام ہستے دانستہ طور پر سما شرارہ کسے دکا دیا گئے پا حرابی نہیں مگا یک انسان ہے کہ تو آئی دفعے لنکا پچ گرے اڑندو آئی آپ دیکھے چی کارکم پمائی ضرور آگستی انتہایا رو آئی اسٹریم رو آئی ذہن کارا یلدا پدا حرابکاری ہے نیمگارو یکوا مسئلہ ایشے دومی مسئلہ ایشے کہ اذا منشیات وبا اچھو پہلے تھا کہ اذا نوجوان تقریباً 60-70% کستے منشیات تو کائن والدے ہنی یہ بارڈرہ درستے مردمانہ انگیج داشتا اگر یہ بارڈر بند کنک بھی یہ درہا کا شاہرانی تو کا ادا نومان لا ناڈرے اچھے بلائیں پیچھے دیں صورت حالی کسی پیدا بھی کہ کس تصور نہ تھا ادا شریف ادا کسی دکاندار ادا کاروباری مردوں کسے ہوتی لوگاں چے درد خود نہ تھا بہتر ہمشیں کہ گورنمنٹ کسے بلوچستان یہ مسئلہ ہے کسے سیریسنس محسوس بکا اور بارڈرہ کستے پچ بکا مردمانہ حدد تک منظور مکانا کہ مردم کستے یک امید ہے کہ ہستے یک گورنمنٹ یہ پشتا یا ریاست پشتا بار بار مردم ہمیں روشن کہ جی چمبے تپے لونکا پچ گرگ ہو گیا ہمارا زندگی ہو کے حقہ دیا گانا ہے یہ تمام چیز کے مادھیم آئر کو تگا آل پارٹیز انجمن لینڈ آرڈر اگر خراب ہے ریاست ذمہ داری لینڈ آرڈر شربے کرتے ہیں پر بسے کیسے دارگا تلارے چیک پوسٹے گا یا لینڈ آرڈر عراب تر بھی شتر نبی تھے باقی بس کے چنا در کپان تا کراچی ارمان 10 جاگا آہانا چیک پوسٹر دارگو بھی آہانا خوار کنک بھی آو کی مسانا اور رو کی مسانا رو کی مسانا شمار تیل گوں آو کی مسانا ما نظرنا چیئے گوں ما سوئے پاسنجر آوادوں تو من سرپت بھی کہ ما کل نشتگان ما ادا بلوچستان حکومت آرہ بلوچستان ادارہانہ سختیہ گشاں کہ ہی مرچگی میں پریس کانفرنسا انچو مزوراں ما ایشیا رزلٹے کاراں ایشیا کیسے اشپے میں مارا جدوجہد کنک کپی ماوتی مخلوق اواریہ گوں جدوجہد کنا اور باقی کیسے پروگرام ہے اعلانہ کیسے آل پارٹیز ہے پریزیڈنٹ
वजह को मम्मा दसबंदी कहीं के आई बेकती जगह के एदे सामान शुमा ऊदा ने ले ऊदे गायदा ने ले मैं अवली मसले मुतालबा बाढ़ रही दूमी में मुतालबा तलार चेक पोस्ट है तलार चेक पोस्ट कुछ जोड़ कनक बुता पा बलोचे रा बेइज्जत कनक आपा मन लफ्ज बेइज्जत कनक इस्तेमाल कहीं और दूमी ये वत एक साजिश है बलोच अवाम आ रहा च रियासत दूर बरगे ईशानी कोशिश हमेशा के बलोचार अमित चो तंग बेका के आज रियासत दूर बुरोते तो रवे उदा हजारानी गाड़ी कैसे तेला पोर्रा या पासिंजरा पोर्रा दोस्तातगन मावशा तलारे चेक पोस्ट बिल्कुल खत्म करक भी तलार चेक पोस्ट है जरूरत नहीं ये बत्ता गिरी है कैसे चेक पोस्ट जर्रे गिर गए चेक पोस्ट महलूकार तंग कनगे चेक पोस्ट ये चेक पोस्ट रियासत रच फायदा रसगा नहीं मास हुआ है मखलूकारा अजाब कनगा ये नौके कैसे तजुर्बा यत्का सारी तरह मैं बलूचिस्तान ना पाकिस्तान एक जगह न होता किसी तो अगर 5 बजे तक तलार चेक पोस्ट के रास नको पूरा तो सज्जे शपा मगस का नितो का वापस कराची अच्छे बस के तलारा तो दारे घंटे ये रा बच्चता तुरबता तो शमो नेली अमिदा वापस ये कुछ शराफतें ये कुछ कैसे में इज्जत व एहतराम है दूमी क्वेटा बस दर के ग्वादरा 5 बजा का सर नबू तो एक घंटे ही बच्चे था तो अहमदाब वापस तो मां सरपदमा के तलारे चेक पोस्टा खत्म कनक भी मैं मुतालबाएं और मैं मखलूकारा चरे अजाबा बच्चा इनक भी ये बसानी टाइमिंग खत्म कनक भी मर्ची ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिजान के चे दुर्से नुमाइंदे तंजीमानी अवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि आइए तो का आल पार्टीज गोने गो अंजुमन ताजरां गोने बस एसोसिएशन गोने और तमामे किसी बार्डर कारोबारी तंजीम गोनंगो मैं तकलीफ के मर्ची माई रोचे सरा निश्तगा मारा चरे वाजहां सरकार आ रहा सरकार वचुनिया ने सरकार मुकम्मल तौरा बलूचिस्ताना नाकाम है मैं चुंड के नाम के मारा रास्ता में गरीबी मखलूक का आ बार्डर बुता माँ या चीज ज्यादा इन तुरबत बार्डर बंद है और एदा मखलूका कैसे हजारा बल्कि अरबा रुपये कैसे श्रोतावती चौकी सोहर बहा कुता यक्यावती डगारे बहा कुता यक्या शुता दिखे जागिया कैसे वाम शाम कुता जम्बा दे गाड़ी बाज उड़ता कि मचौका न लाभ दे अरबा रुपये कैसे नुकसान बलोचा पाई केचे मखलूक का गाड़ी कैसे रोचा नहीं सदा ये रहा मैं अवली मुतालबात शिंतगत के बार्डरा फौरन पचकनक दीवीतिन और बार्डरे मजीद बंद हुआ माँ बर्दाश्त खुद को न करना कि मैं महलू गुजना में लगाए ये समंगलेंगे नहीं ये कारोबार है माँ रबेल में पीरों का न वक्त ये कारोबार कैसे बुता माँ ईरान सामान बहुत दीमदा था